ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 1 ମାର୍କିଆ ଓ ତା ସହିତ 2 ମାର୍କ ଓ ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ଅଛି ପିଲାନେ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ବୁକ୍ କୋର୍ 8ରୁ ପିଲାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ 1 ମାର୍କ ଆସିବ ଟୋଟାଲି ବାହାରୁ ଆସିବ ନା ଏବଂ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ପଢ଼େଇଛି ସେ ଭିତରୁ ଆସିବ ପିଲାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ପିଲାନେ ଦେଖନ୍ତୁ कोर 8 पिलानी यूनिट 1 रु सिलेक्टेड सब 1 मार्किया राष्ट्र गठन मुख्य अर्थ कौन पिलाने समस्ते पढ़े आगुरी कही सारी पिलाने राजनैतिक एकता और जातीय परिचय यह पिलाने आंसर राजनैतिक एकता और तस्त जातीय परिचय नेक्स्ट देखु राष्ट्र गठनर मुख्य उपकरण केउटी बा कौटा बोली कहुच्छी आंसर होची संविधान राष्ट्र गठन मुख्य उपकरण बा हथियार होची संविधान नेक्स्ट भारत रे राष्ट्र गठन केबे गुरुत्व पाइला इम्पोर्टान्स होची आंसर होची 1947 स्वाधीनता पर बा स्वाधीनता हला पर कह जाय थाई भारत रे राष्ट्र गठन 1947 स्वाधीनता हला पर गुरुत्व पाइला नेक्स्ट राज्य गुड़िकर भाषा आधारित पुनर्गठन लक्ष्य थिला देश आंसर होची जातीय एकता राज्य गुड़िकर भाषा आधारित पुनर्गठन लक्ष्य थिला जातीय एकता नेक्स्ट निम्नलिखित केउटी राष्ट्र गठन एक समस्या बा ए भितरु चारिटा मध्यरु केउटा बा केउटा गोटे मात्र समस्या बोली कह जाउची देखंतु विविधतारे एकता संघीयता आंचलिकता और संविधानवाद समस्ते जानी थे आंसर होची आंचलिकता नेक्स्ट अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर बा 2 मार्क पिलाने देखंतु जहाँ जहाँ सिलेक्शन देछि से सब ही पिलाने किछि बाहर आसब ना जदि मु पढ़ुछि पिलाने सेतकी मात्र पढ़ी नंतु एवं ए भितर पिलाने 1 मार्क आसीबो जदि सेतकी प्रिपरेशन करि नंती ताले आपन को के भी हरई पारिबे नै 100% लिख कर दउछि केवल पिलानो आपण मान को पढ़ीबार छी जदि पढ़िबे नै ताले के भी आपन को मार्क देई पारिबे नै मु भी देई पारिबे नै पिलाने के भी दे पारबे ना बा भगवान भी दे पारबे ना जदि आपण भल पढ़िबे ताले पिलाने आपन को जदि बाय मिस्टेक रे मन न पड़े ताले टिके सहयोग भगवान करि दे थांते पिलाने समस्त जानथिबे लास्ट मोमेंट रे जदि मन न पड़े जदि भगवान को ना धरिबे ताले आपन को ता मन पड़ी थाए जहाँकि आपण मैंने पढ़ी थे जदि पढ़ी नथिबे ताले आपन को किछि भी मने पड़िबो ना सेति पय कह जाउछि पिलाने आपन को पढ़िबार छी प्रैक्टिस एमिति प्रैक्टिस करंतु जहाँकि एग्जाम रे जाउ जाउ पिलाने आपण सब लिखि पारिबे बा सडनली पूरा से टाइम भितरे मैनेज करी बा टाइम 3 घंटा पूर्व पिलाने 2 घंटा अधा भितरे कंप्लीट करदेवे जहाँकि सबू जाक आपण लेखिवर आसबे जदि से सब करेंगे ताले आपन प्रैक्टिस दरकार रिविजन दरकार थियो पूरा पूरा प्रथम शेष पर्यंत जहाँ थोरली कह जाए पिलाने सब जगह पढ़े और मेन पॉइंट को लिखिबे और सब पॉइंट को निज भाषा लिखिबे प्रैक्टिस करेंगे पढ़े शुणिबे ताले पिलाने आपन ए सब करि पारिबे बा भलो स्कोर करि पारिबे और ता सहित एग्जाम रे भलो परफॉर्मेंस देखै पारिबे राष्ट्र गठन जेकोसी दुईटी प्रक्रिया लेख इजी अच्छी शिक्षा किपर राष्ट्र गठन साहाय्य करे समस्ते शिक्षा गोटे मेरुदंड जहाँकि राष्ट्र गठन सहित लोक मान विकास बाकू आगे नहीं थाए जातीय एकतार संज्ञा दियो पूरा इजी पिलाने जेकोसी लिखिदेवे संज्ञा के भी काटि पारिबे नहीं बा अर्थ कह जाउछि बा मीनिंग लिखिदेवे भारत राष्ट्र गठनर गोटे समस्या लेख भारत राष्ट्र गठन जहाँकि जाति पिलाने धर्म से सब हूँ गोटे समस्या क्रिश्चियन संप्रदाय हिंदू संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय ये सब हूँ पिलाने समस्या लिखिपारे देखो आउ टिके अच्छे देखो लंग क्वेश्चन देखो यापर एवं देखो 5 मार्क जहाँ जहाँ कही जहाँ जहाँ पढ़ी से सब हुई राष्ट्र गठन संविधान भूमिका कौन संविधान हूँ मेरुदंड से संविधान अनुसार आईन तैयारी एवं जेकोसी शासक से अनुसार शासित बा लोक शासित करेंगे संविधान अनुसार से संविधान रहिले लोक मान जेकोसी क्षेत्र में न्याय बा समानता अर्थनीति सबकि प्रदान कर जाए राष्ट्र गठन भाषार भूमिका पूरा इजी प्लान राष्ट्र गठन भाषार भूमिका भाषार एमती भूमिका अच्छी जहाँकि
ଭାଷା କହିବେ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଭଲ ପୁରା କହିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଇଜି ପିଲାମାନେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଭାଷାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ। ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ଆମରଟି ବା ଆମର 28ଟି ଷ୍ଟେଟ୍, ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଭାଷା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କନଭରସେସନ୍ କରିପାରିବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ବା ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାର ନାଁ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଲୋକଟି ବୁଝିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଷାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖାସ୍ କରି ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସଂଘୀୟତା ଓ ଜାତୀୟତା ଏକତା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ପୁରା ଇଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଇଛି ସେସବୁ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ପୁରା ଇଜି। ଭାରତ ପରି ବିବିଧ ସମାଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କହିସାରିଛି, ପୁରା ସମସ୍ୟା ଅଛି ପୁରା ଇଜି। ପୁରା ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଧର୍ମ ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଦେବେ, ନେଗେଟିଭରେ ଯିବ। ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଭାଷା ବି ଅଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଓ ସଂଘୀୟତା ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ପୁରା ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଇଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ। ଆଞ୍ଚଳିକତା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଓ ଜାତିବାଦ କିପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଇଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିବିଧତାରେ ଏକତା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ମୂଳ ଆଧାର। ସବୁ ଯାକ ଦେଇଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଏସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ପିଲାମାନେ। ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲୁକିଓର ଥାଏ 1 ମାର୍କ। ସେଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଚାରେ 2 ମାର୍କ। ସେଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ କାଢ଼ି କରି ପଚାରିଥାଏ 5 ମାର୍କ। ସେଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ହିସାବରେ ସେଇ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିଜ ଭାଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। କେମିତି କହିବେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ସମ୍ବିଧାନର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି 2 ମାର୍କ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସମ୍ବିଧାନର ଭୂମିକା ଏହା ହେଉଛି 5 ମାର୍କ। କ'ଣ ଲାଗିଗଲା? ଏହା ହେଉଛି 2 ମାର୍କ। ଖାଲି ତାର ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଓନ୍ଲି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହେ, ତାହା ହେଉଛି 5 ମାର୍କ। ଏବଂ କ'ଣ କାହିଁକି ଲାଗିଗଲା ତାହା ହେଉଛି 2 ମାର୍କ। ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବା ବିଶଦ ଭାବରେ ଲେଖ, ତାହା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ତା ସହିତ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିସାରିଛି ଓ ତା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହେଇସାରିଲା। ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଛି ସେ ଭିତରୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଲେଖିଥିବେ ଏବଂ ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆହୁରି ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଆସିବ। ସହଜ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ? ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ। ଯଦି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କଠିନ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 8 ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ 1 ମାର୍କିଆ, 2 ମାର୍କିଆ, 5 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଜାଗା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।